ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلی سرخیاں۔ ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات آج دی جا رہی ہیں انجام۔ صدر جمہوریہ ہند سمیت دنیا بھر کے ملکی سربراہان انہیں کر رہے ہیں خراج عقیدت ادا۔ مویشیوں میں بڑھ رہی جلد کی بیماری پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ کوششوں میں مصروف۔ ویکسینیشن کی رفتار بڑھانے پر دیا گیا زور۔ جموں کشمیر وقف بورڈ نے تمام زیارتگاہوں، مساجد اور خانقاہوں پر دستار بندی کی تقریب پر لگا دی مکمل پابندی۔ اور سری نگر جموں شاہراہ پر ایک دلدوز حادثے میں 2 افراد کی موت، 2 دیگر زخمی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کی آج آخری رسومات انجام دی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے تمام اعلیٰ لیڈران اور سربراہان اس موقع پر موجود رہیں گے اور اپنا خراج ادا کریں گے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو بھی برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات میں حصہ لینے کے لیے اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہے۔ وہ کل آنجہانی ملکہ کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے ویسٹ منسٹر ہال گئیں، جہاں انہوں نے ملکہ الزبتھ کے جسد خاکی کا آخری دیدار کیا۔ واضح رہے، صدر مرمو بھارت سرکار اور عوام کی طرف سے ملکہ کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے برطانیہ گئی ہوئی ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری زرعی پیداوار اٹل ڈلو نے آج ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جموں کشمیر میں مویشیوں میں لمپی سکن بیماری کو قابو کرنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں انتظامی سیکرٹریوں کے علاوہ ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری محکمہ کشمیر اور جموں، سکاسٹ جموں سری نگر کے مندوبین کے علاوہ تمام اضلاع کے چیف اینیمل ہسبنڈری افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ میں سرکار کی طرف سے قائم کیے گئے ٹاسک فورسز، ماہرین اور سائنسدانوں کی طرف سے جمع کیے گئے اعداد و شمار اور بیماری کے بارے میں حاصل کیے گئے نمونوں اور وجوہات پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ماہرین نے بتایا کہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے اور گزشتہ ہفتے کے دوران جموں میں 48 نئے علاقے سامنے آئے ہیں جہاں بیماری تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے تمام متعلقہ سائنسدانوں اور دیگر عملے پر زور دیا کہ وہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی اجازت بالکل بھی فراہم نہ کریں۔ اس کے علاوہ ویکسینیشن کی رفتار کو بھی دوگنا کرنے کے لیے اقدامات کریں تاکہ اس بیماری پر جلد سے جلد قابو پایا جا سکے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی صحت انشورنس اسکیم وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ایک منفرد اور وسیع دائرہ قائم کر رہی ہے، جس کی بنا پر ملک بھر کے عوام کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں مرکزی وزیر نے کہا کہ نیشنل ہیلتھ اکاؤنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی اسکیم کی بدولت ملک میں ہیلتھ انشورنس کے اخراجات میں سال 2013-2014 کے مقابلے میں 167% کا اضافہ درج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اس بات کو پختہ بنا رہی ہے کہ اس ہیلتھ سکیم کو ملک کے ہر ایک شخص تک پہنچایا جائے تاکہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ غریب یا امیر ہو، کو بہتر سے بہتر علاج معالجے کی سہولیات میسر ہو۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے آج جاری کیے گئے ایک سرکولر کے ذریعے تمام اسپتالوں، نرسنگ ہومز، ڈائگنوسٹک سینٹرز اور نجی کلینکس کے منتظمین کو آگاہ کیا ہے کہ وہ فوری طور آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن پورٹل abdm.gov.in پر جا کر رجسٹر کریں۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ یہ رجسٹریشن سبھی اداروں کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے اور اس بارے میں ہر ایک ادارے کو اپنی رپورٹ جلد از جلد اسٹیٹ abdm آفس میں جمع کرنا ہوگی۔ ای میل آئی ڈی amd.abdmjk@gmail.com پر اپنی رپورٹ جمع کرنی ہوگی۔ جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ آج علماء دین کا ایک وفد راج بھون سری نگر میں ملاقات ہوا، جس دوران انہوں نے LG کے سامنے مدرسہ بورڈ قائم کرنے کے علاوہ دیگر مطالبات پیش کیے۔ ان علماء نے صوفی کلچر کو بڑھاوا دینے کے معاملات بھی LG کے سامنے رکھے۔ LG منوج سنہا نے علماء کے تمام مطالبات کو غور سے سنا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت جموں کشمیر کی تمام زیارتگاہوں، خانقاہوں، مساجد، قبرستانوں اور ان جگہوں پر جو وقف بورڈ کے زیر اثر ہیں کسی بھی طرح کی دستار بندی کی تقریب منعقد کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ حکم نامہ خاص طور پر اثر و رسوخ والے افراد اور سیاسی لیڈران پر عائد رہے گا۔ واضح رہے، جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کو اس طرح کی کئی شکایات موصول ہوئی تھی اور انہوں نے ان شکایات کا ازالہ کرتے ہوئے اس طرح کی تمام تقاریب پر فوری طور پابندی لگانے کا حکم جاری کیا اور اس طرح سے دستار بندی کا کوئی بھی پروگرام کسی بھی جگہ پر منعقد کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔
जम्मू कश्मीर के 10 और लद्दाख के 2 अजला के लिए अग्निवीरों के लिए रिक्रूटमेंट रैली हैदरबेग पट्टन में जारी है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर के हमरा हैदरबेग पट्टन का दौरा किया और यहां रिक्रूटमेंट रैली का जायजा लिया। पीके पोले ने रैली में मौजूद कई नौजवानों से भी मुलाकात की और उन्हें अग्निवीर बनने के दौरान फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। वाज़ेह रहे इस रैली में शोपियां, पुलवामा और गांदरबल अजला से आए उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। जम्मू पठानकोट शाहराह पर कल शाम उस वक्त एक अलमनाक हादसा पेश आया जब एक चलते ट्रक में अचानक आग लगी और गाड़ी में मौजूद कंडक्टर मौके पर ही जिंदा जलकर लुक व अजल बन गया। अगरचे फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर जाए मौके पर पहुंचा, ताहम कंडक्टर को बचाने में कामयाबी नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक ये ट्रक जम्मू की तरफ आ रहा था जब यह हादसा पेश आया। पुलिस ने मजीद कहा कि ट्रक कंडक्टर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। श्रीनगर जम्मू शाहराह के रामबन सेक्टर के दहलवास इलाके में आज बाद दोपहर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई जिसमें 2 अफराद के मारे जाने जबकि 2 दीगर के जख्मी होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक छोटी गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर बचाव कार्रवाई शुरू की, ताहम गाड़ी में सवार 2 अफराद की मौत मौके पर ही हुई थी जबकि 2 दीगर जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर किया गया। श्रीनगर समेत वादी के सभी अजला में सेवा पखवाड़ा जारी है और आज बीजेपी की तरफ से श्रीनगर के खिंबर इलाके में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें बीजेपी के कई लीडरान के अलावा ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के अलावा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर भी मौजूद थे। इस कैंप के दौरान कई बीमारों का इलाज मुआवजा करने के अलावा ब्लड टेस्ट भी किए गए और साथ ही कई हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे सेवा पखवाड़ा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशियां मनाने के सिलसिले में मुनक्किद किया गया। सुकास्ट कश्मीर की तरफ से एक मुनफरिद इकदाम के तहत ज़राई यूनिवर्सिटी में मुल्की तलबा के अलावा गैर मुल्की तलबा के लिए दाखिला देने की सहूलियत फराहम की जा रही है और ये दाखिला मुख्तसर वक्त के कोर्सेज के लिए दिया जा रहा है। इस बात का इजहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नज़ीर अहमद गनाई ने किया और उन्होंने इस बारे में एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर को भी जारी किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी तालीम का एक नमूना पेश कर रही है, इसलिए आलमी सतह पर दाखिला की सहूलियत फराहम करने से यूनिवर्सिटी अपना एक अलग मकाम हासिल कर रही है। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर ज़ाफ़रान ट्रेड सेंटर दस्सू पांपोर का दौरा करते हुए वहां कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने सेंटर की गुज़श्ता 2 साल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अब तक सेंटर में 3000 किलोग्राम ज़ाफ़रान के फूलों को हासिल करके लगभग 3 क्विंटल ज़ाफ़रान निकाला गया है। अपनी पार्टी ने आज श्रीनगर के बाबडेम इलाके में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया जिसमें पार्टी कारकुनान के अलावा बकदर हल के इंतखाब से लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और यहाँ के अवाम को सियासी तौर बाख्तियार बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रखने की वादाबंद है। आज हम आपको एक ऐसी खातून शायरा के बारे में बताएंगे जिन्होंने न कभी स्कूल का रुख किया है और न ही कभी कलम हाथ में उठाया है, लेकिन आज ये शायरा जिनका नाम हलीमा कादरी है अपना शेरी मजमुआ लेकर कारीन के सामने आई है। हलीमा नामी खातून चुरमुजरू की रहने वाली है। उन्हें अपनी घरेलू जिंदगी गुजारने के दौरान एहसास हुआ कि वो शायरी भी कर सकती हैं। ताहम इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ कलमकारों से राब्ता किया और अपनी शायरी को एक किताब की शक्ल देने में कामयाबी हुई। उनकी किताब नात और गज़ल पर मबनी है। इस शायरा का जिक्र हाल ही में LG ने अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में किया था। बस शुक्र गुजार गवर्नर साहब कि ये रेडियो प्रोग्रामस मज कि मैं शायरी ही तारीफ कर बे वन एकेडमी वालन बाकी डिपार्टमेंटन कि तम करन मदद मे शायरी ब्रोट पकनस पे मे बस खुदायस वन हर सात कि मे खुदाया मे सठा पर्नुक लेखनुक शौक मे कर इल्म लुब्ने आता मगर शुक्र तमिस खुदा मद करीमस कुन कि मे कोर खुदाया सह शौक पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को समाअत के लिए लेने से इनकार किया है जिसमें जम्मू कश्मीर में साल 1989 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मजालिम का केस दोबारा खोलने और इसकी तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया था। यह अर्जी आशीष टपलू नामी एक पंडित ने दायर की थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से कहा है कि यह अर्जी समाअत के लायक नहीं है, लिहाजा वो अपनी अर्जी वापस लें और इंसाफ के दूसरे जायज और दस्तयाब दरवाजों को ही खटखटाए, जिसके बाद अर्जी गुजार ने अपनी अर्जी को बिना किसी ताखीर के वापस ले लिया।
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर काठी दरवाजा श्रीनगर आगा सैयद मोहम्मद हुसैनी की सरबराही में आज असिस्टेंट कमिश्नर फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सईदा कदर श्रीनगर में मार्केट चेकिंग की गई, जिस दौरान कई दुकानदारों को खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया और उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया। मुआयने के दौरान सईदा कदर श्रीनगर में एक दुकान से गैर मियारी और जायदुल मियाद ग़िज़ाई अशिया को जब्त करके दुकान को सील कर दिया गया। इस दौरान फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और मुत्तलिका पुलिस अफसरान मौजूद थे। इस दौरान आगा सैयद मोहम्मद हुसैनी ने ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और दीगर मुत्तलिका महकमों से कहा है कि वो मुतवातिर तौर इलाके के बाजारों का मुआयना करके कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करें। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने करगिल इंटरनेशनल मैराथन का इफ्तिताह किया। लगभग 2000 से जायद अफराद ने 10 और 5 किलोमीटर मैराथन में हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे इस मैराथन का एहतमाम लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने लद्दाख पुलिस और सरहद पुणे नामी ऑर्गेनाइजेशन के इश्तिराक से किया था। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने डीआईजी जनूबी कश्मीर अब्दुल जब्बार को अपने ओहदे से तब्दील करके सीबीआई में 5 साल तक के लिए डेपुटेशन पर भेजने को मंजूरी दी है। हुक्मनामे के मुताबिक मज़कूर अफसर को सीबीआई में भी डीआईजी के ही ओहदे पर तैनात किया गया है। इसी दौरान सुजीत कुमार आईपीएस को, जो कि इस वक्त डीआईजी सेंट्रल रेंज की खिदमात अंजाम दे रहे थे, को डीआईजी जनूबी कश्मीर का इजाफी चार्ज दिया गया है, जो इस ओहदे पर अगले अहकामात तक फाइज रहेंगे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान आमतौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कोशिर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।